Shalom, students. Good morning. How are you today? All right, Miss Buju, hope you are blessed for today. Today, we will continue our math lesson in page 68. It's about quarters of shapes. Ya, anak-anak Miss, kita akan lanjutkan pelajaran kita di halaman 68 ya, tentang quarters of shapes. Ya. Nah, remember, the last week we learned about halves, ya, and today we learn about quarters. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang halves. Halves itu setengah, ya. Kalau quarters itu seperempat, ya. Quarter seperempat, ya nak ya. Atau halves itu setengah atau 1/2, ya. Kalau quarters itu seperempat atau 1/4. Oke. Oke. Nah, here, nah, if you want to cut it once is halves, but if you want to cut it twice is quarters. Nah, ketika kalau anak-anak ingin memotong, ya, memotong roti ini, ya, menjadi memotongnya hanya sekali, ya, itu adalah halves, setengah, ya. Tapi ketika anak-anak potong dia menjadi 2 kali, nah, itu adalah quarters, ya, seperempat, ya. Look at this. Miss Burju won't cut it once. Nah, Miss Burju sudah potong dia menjadi sekali, ya, 1 halves and 1 halves, ya, 1 halves and 1 halves equals 1 whole, ya, 1 halves and 1 halves equals 2 halves is 1 whole, ya nak, setengah ditambah setengah, ya, menjadi 2/2, 2/2 ketika kita satukan menjadi 1 whole, menjadi satu keseluruhan, ya nak ya. Oke, setengah ditambah setengah menjadi 2/2 equal 1 whole. Oke, nah, how about quarters? Ya, how about quarters? Nah, we have to cut it twice. Ya, kita harus memotong ini menjadi 2 kali. Tadi udah Miss Buju already cut once, and then Miss Buju won't cut it again. Miss Buju akan potong lagi. Oke, remember now, if you want to share, ya, if you want to share, ya, you have to share it. You have to share it equal parts, ya. You have to share it equal parts and same size and same shape, ya. Anak-anak, ketika anak-anak ingin membagi sesuatu, ya, anak-anak harus membaginya menjadi sama bagian, harus sama bentuk, sama bagian, dan sama ukuran. Remember ya nak ya. Ya, kalau punya Miss nggak sama nggak apa-apa. Miss agak susah memotongnya. Oke? Oke, anggap aja ini sama bagian. Oke, Miss Burju has already cut, ya, cut 2 quarters. Miss Burju sudah potong menjadi 4 bagian, quarters. So, 1 quarters. Remember, 1 quarters is for Calvin, 1 quarters is for Nadine, 1 quarters is for Moses, and 1 quarters is for Felicia. So is 4 quarters equal 4 quarters, so is 1 whole. Jadi nak, ya, 1 Miss bagi buat Calvin, 1 Miss bagi buat Moses, 1 Miss bagi buat Stephen, dan 1 lagi Miss bagi buat Felicia. Ya, 1/4.
Jadi ini adalah 4/4 ya, karena Miss tadi baginya 4 kali, jadi 4. Jadi ini punya Calvin, punya Felicia, punya Stephen, dan punya Moses. Jadi 4/4. 4 whole. 4 whole. 4 whole equal, sorry. No, 4 whole. 4 quarters. Ya, 4 quarters equals 1 whole. Jadi 4/4 ya, 4/4 menjadi 1 bagian. Ya nak ya. Oke. Nah, next. Open your book in page 69. Buka bukunya di halaman 69 ya. In your book ya, circle ya. Jadi the first you cut the circle into 2 halves, then you cut it into 4 quarters. Ya, pertama-tama ya, untuk mendapatkan dia menjadi 4 bagian, pertama-tama anak-anak harus potong dia menjadi 2/2. Ya, kemudian anak potong lagi circle-nya, dia akan menjadi 4/4. Oke? Nah, it's same in page 70, itu sama kayak di halaman 70, square dan rectangle. And then